Hello guys, this is Get to Know Me with Fatima Bush. Well, I'm a resilient woman, committed, playful, smart, charismatic, funny, intelligent, capable of doing everything that I have on mind. Did I say funny? Funny again. Creative, ultra sensible, and that. Well, the thing that I learned is that I am stronger than I ever thought, and also that I don't need to change anything to fit into a place. I have been there. I know what it feels. But never let anyone doubt about who you are and your value. You can achieve everything. You are capable. I believe in you. And I know that it's normal. It happens. Sometimes I don't believe in myself either. And your life will be amazing. So don't be ever afraid of speak up. Because the ones that are the bravest to raise their voice are the ones that will make history. Okay, let's call one of my friends to ask them what they think about me. Okay. Hola, bebé. Sí, buenos días. Oye, te agarro ocupada, es que estoy en una entrevista y me pidieron que le marcara a algún amigo o amiga para que me describieran, o sea, como que dijeran cómo soy, que me describieran, ¿sí, no? Ok, a ver, creo que eres una persona, bueno, no creo, estoy segura de que eres una persona súper perseverante, espiritual, gran amiga, muy chistosa, pero muy inteligente y de una persona de un corazón enorme. Y te amo. Yo también te amo. Muchas gracias. Te extraño. Yo también. I hope they remember me like the girl that wasn't afraid to speak up, to defend their values, to show her true self. I hope they remember me like a person that didn't have to wear a mask, and that I show who I am all the time, the one that gives love no matter how and no matter what, and also a queen that was close to them and also that wasn't afraid to be authentic. Guys, this was Get to Know Me, and I hope you have a wonderful time and know a little bit more about me. So yun mga kapolitika, inyo pong napanood ang video na bagong palabas ng Miss Universe dito sa kailang page, starring Miss Universe 2025 Fatima Bush. So nakita nyo kung inyong napanood yung video doon sa kailang page at nagbabasa-basa kayo ng mga comment, nag-react kayo doon sa kailang video, ay marahil nakita nyo at nabasa yung mga hateful na mga comments, mga negative na comments towards sa Fatima Bush dito sa kanilang social media platform. Dahil after makita ng mga kabayan ni Fatima na mga Mexican Latinos yung mga laughing emojis towards sa mga posts ni Fatima Bush. So ngayon mga kapolitika, ang panawagan ng mga Latino Mexican sa kanilang mga kababayan na mga Latinos ay dapat daw na suportahan nila para daw matabunan ang mga hateful at mga negative na comments dito kay Fatima doon sa Miss Universe page. So talagang apektado na sila mga kapolitika, nasasaktan sila dito sa mga pangbabash kay Fatima Bush. So ilang beses natin napag-usapan yung mga negative na comments towards Fatima na kung saan ito na yung consequence doon sa nangyari sa Miss Universe 2025. So ano ba yung ating masasabi at ano ba yung ating mag-reaction dito sa panawagan ngayon ng mga Mexican na dapat daw ay suportahan si Fatima ng kanyang mga kapwa, mga Latinos, mga kababayan niya dito sa Latin America, sa South America. So, hindi naman lahat ay suportado itong si Fatima. Even yung ibang mga Latinos ay hindi rin suportado mga kapolitika at hindi niya mapiplease yung lahat.
So yung respeto kumbaga is hindi na earn ni Fatima doon sa kanyang pagkapanalo sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So maraming mga Latinos ang hindi rin convinced at hindi rin suportado itong victory ni Fatima. Siguro marahil yung mga Mexican dahil kababayan nila si Fatima, pero yung ibang mga Latinos sa South America ay iba ang nakikita na winner. So hindi mapiplease ng mga Mexican ang kanilang mga yung mga kalahi nila na suportahan itong si Fatima Bush dahil walang-wala talaga yung kanyang performance doon sa katatapos lang na Miss Universe 2025. Okay? So yun po, at hindi na kaya nilang i-counterpart yung mga negative na comments, yung mga laughing emojis, kahit magtulong-tulungan pa yung mga page, mga kapolitika ng Mexican, ay hindi nila kayang tumbasan yung mga reaksyon at yung mga comments doon ng mga netizens sa post ni Fatima. So ilang buwan na yung nakakalipas matapos nga ang controversial na beauty competition, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatantanan itong si Fatima. Sabi ko nga baka matulad ito kay Kitut na all throughout the reign ay puro pang babash ang kanyang natanggap. So yung iba diba nakaka-move on agad-agad, pero dito kay Fatima ay baka all throughout her reign ay hindi pa rin talaga siya lubayan ng mga bashers. So itong video na inyong nakita ay parang personal na mga information patungkol kay Fatima, pero parang hindi ata interesado yung mga tao, mga kapolitika, dahil puro pang babash ang natanggap ni Fatima doon sa page ng Miss Universe. So ano po ang inyong magreaksyon at ano po ang inyong masasabi dito sa panawagan ngayon ng mga Latino-Mexican na dapat daw suportahan itong si Fatima Bush dito sa pangbabash sa kanilang social media? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Escándalo, escándalo de madrugada, chicos. Hace instantes la página oficial de Miss Universo publicó este nuevo video de Fatima Bush y está lleno de me divierte. ¿Qué creen que esté pasando? Dios mío, como pueden observar aquí, tiene 5000 me divierte, más me divierte que me encanta. ¡Qué vergüenza! Soy Jens Castro y aquí te lo... Bueno chicos, hace instantes la página oficial de Miss Universo publicó este video de Fatima Bush en donde responde preguntas. Pero miren ustedes, la prueba está aquí. Tiene puro me divierte. Para ser exactos, tiene 5600 me divierte y solo 2900 me encanta. También tiene me enoja por ahí. ¡Wow! O sea, los me divierte rebasó a los like y me gusta. Los comentarios están bastante fuertes. Todo el mundo sabe que eres Miss Cooking Show Universo. La pregunta que tengo es ¿cómo te sentirás cuando te abuchean por fin de año? ¿Vas a salir? ¿O pensaron que se nos olvidó esta reina del año pasado? Casi se desmaya respondiendo la primera pregunta. Y así chicos, lleno de críticas y puro me diviertes. Aquí hablamos con pruebas, aquí están las pruebas. ¿Qué estará pasando? No decían que solamente Jens Castro critica, a Jens Castro no le gusta. Aquí están las pruebas, todo el mundo está en contra. Déjame tus comentarios. ¿La reina del me divierto será ahora?